Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un exercice concernant le montage en série et le montage en dérivation, ce qu'on appelle aussi le montage en parallèle. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc on va commencer par la première question qui dit compléter les phrases ci-dessous avec les mots suivants. Donc on a ouvert, emplacement, série, allume, dérivation. La première phrase, dans un montage en, le circuit électrique ne comporte qu'une seule boucle. يعني هنا هذا لو سيركوي إلكتريك ديالنا تحتوي على حلقة واحدة. هذا لو مونتاج هذا هو اللي كيتسمى لنا لو مونتاج en série. Donc dans un montage en série, le circuit électrique ne comporte qu'une seule boucle. Deuxièmement, dans un montage en série, si on diffuse une lampe, le circuit est. يعني في هذه الحالة خدينا تركيب على التوالي وسنقوم بإزالة مصباح. لو سيركوي ديالنا كيفاش غتولي لنا ان سيركوي ouvert. Donc le circuit est ouvert. Troisièmement, dans un montage en série toujours, شي حاجة des dipôles et sans importance. يعني هنا قال لك إلا كان عندنا تركيب على التوالي ثنائيات القطب الترتيب ديالها غيكون ما عندوش أهمية. إذا مثلا إلا خديت دارة كهربائية فيها المصباح والمحرك فسواء ركبت المصباح هو الأول أو المحرك كتبقى بحال. Donc dans un montage en série, l'emplacement des dipôles est sans importance. Puis si le nombre de lampes augmente dans le montage en, leur brillance diminue. دونك هنا قال لك إلا تزاد عدد المصابيح في التركيب ديالنا الإضاءة ديال المصابيح غتنقص. دونك هادي سي une caractéristique du montage en série. Donc le montage en série. Puis dans un circuit comportant les dipôles forment plusieurs boucles. دونك هنا بما أن عندي plusieurs boucles يعني بزاف ديال الحلقات فلو مونتاج ديالنا هو لو مونتاج en dérivation ou bien le montage en parallèle. Donc dans un circuit comportant des dérivations, les dipôles forment plusieurs boucles. Puis dans un circuit comportant des dérivations, si on divise une lampe, la boucle contenant cette lampe est. دابا غناخدو واحد لو سيركوي ديالنا على التوازي وغنزولو واحد المصباح. دونك هذيك الحلقة اللي كتحتوي لنا على هذا المصباح هذا غترجع لنا une boucle ouverte. Donc contenant cette lampe est ouverte. Donc هنا خصنا نزيدو واحد ال pardon. نمشيو la dernière phrase, dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation. Donc هنا عندنا montage en parallèle de deux lampes. Si une lampe est grillée يعني إلا تحرقات أو لا إذا أتلف مصباح واحد l'autre lampe شنو غيوقع له غيبقى مودي. هادي سي une caractéristique ديال لو مونتاج en dérivation. Donc l'autre lampe allume غتبقى لنا مودية. نمشيو la question numéro 2. Donc la question a dit souligner la bonne réponse. إذا كيف ما كتلاحظوا معايا في هاد لي فراز عطيناكم جوج ديال لي مو بيان جوج ديال الاختيارات انت غتختار لي صحيحه. Donc un circuit comportant plusieurs n'est pas un circuit en série. ودابا هنا واش غنديرو بوكل ولا ديبول؟ الا نجربوا الاولى والثانيه. Donc un circuit comportant plusieurs boucles n'est pas un circuit en série. Donc la phrase est correcte. ولكن إلا استعملت الثانية un circuit comportant plusieurs dipôles n'est pas un circuit en série. هادي لا حيت في التركيب على التوالي راه كيكون عندنا بزاف ديال ثنائيات القطب وبالتالي لو شوا الصحيح ديالنا هو بوكل. Deuxièmement, dans un circuit comportant des dérivations, les dipôles forment plusieurs. Donc حتى هنايا حاول تجرب لو مول الأول وشوف لا فراز ديالك واش غتكون كوريكت ولا لا. سينو جرب
الثاني. دونك هنا dans un circuit comportant des dérivations يعني en parallèle les dipôles forment plusieurs boucles. هو la bonne réponse. Troisièmement, dans un circuit avec des dérivations, la pile alimente une seule ou bien chaque boucle. Donc حاول تجربهم بجوج غتلقى la bonne réponse هي chaque boucle. Donc lorsqu'on ajoute une boucle dans un circuit comportant des dérivations, le fonctionnement des boucles précédentes ne change pas ou bien est modifié. هنا ما غيوقع لنا حتى شي تغيير حيت هذه ميزه من مميزات التركيب على التوازي. شاك بوكل كتخدم بوحدها donc ne change pas. Finalement, dans une association de lampes en série, donc خدينا مصابيح وركبناها على التوالي. Si l'une des lampes s'éteint يعني واحد انطفأ ou est détériorée أو لا أتلف خسر, les autres lampes s'éteignent ou bien restent allumées. La bonne réponse هي s'éteignent لأن في التركيب على التوالي إلا واحد خسر باقي المصابيح ما كتبقالناش مضيئة. Donc la bonne réponse c'est s'éteignent. On passe à la troisième et la dernière question. Pour chaque circuit, déterminer le nombre de boucles et si le circuit est en série ou bien en dérivation. Donc كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندنا دي circuits ou bien des montages وهاد لي مونتاج يقدروا يكونوا لنا en série ou bien en dérivation. دونك اول حاجه غنحددوا لو نومبر دو بوكل عدد الحلقات ولو نومبر دو بوكل على فكره باردون كيساعدوني باش نحدد لو تيب دي مونتاج واش هو اون سيري او بيان اون ديريفاسيون. عقلوا عليها الا كانت عندي اون سول بوكل الا كانت عندي حلقه واحده فلو مونتاج اي اون سيري. الا كان عندي اكثر من بوكل يعني جوج 3 4 الى اخره فلو مونتاج ديالنا هو مونتاج اون ديريفاسيون. دونك نبداو بالتركيب الاول. دونك هنا عندنا دو بوكل ها لا بوكل الاولى هي هذه وها لا بوكل الثانيه. دونك on a deux. Donc le montage ديالنا c'est un montage en dérivation. دونك نتا حاول تجاوب على السؤال وعاد تاكد من الجواب بالاعتماد على الفيديو. اذا نوقف الفيديو وجاوب عاد كمل. نمشيو لو دوزيام سيركوي هادي حتى هنا عندي دو بوكل ها لا بوكل نيميرو 1 هي هادي ولا دوزيام بوكل هي هادي. دونك on a deux boucles وبالتالي لو مونتاج ديالنا c'est un montage en dérivation. La troisième ou bien le troisième circuit هي هادي. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي une seule boucle غير بوكل وحده وبالتالي لو مونتاج ديالنا غيكون مونتاج en série. لو سيركوي نيميرو 4 دونك هنا لاحظوا معايا عندنا دو بوكل ها البوكل الاولى هي هادي وها البوكل الثانيه. دونك دو إذا لو مونتاج اون ديريفاسيون. نمشيو لهنايا كتلاحظوا الا انطلقت من هنا غنجز دوره وحده وغنرجع للمولد وبالتالي عندي اون سول بوكل. دونك لو مونتاج اون سيري اي فينالمون عندي هنا دو بوكل ها الاولى وها البوكل الثانيه هي هادي. دونك هنا عندي دو بوكل وبالتالي le montage ديالنا c'est un montage en dérivation. Donc j'espère chers élèves que la correction de cet exercice est claire. Finalement, merci pour votre attention et à très bientôt et bonne chance pour tout le monde. Merci.